Guys, kang tag hot cake guys. Timo tag hot cake. King hot cake guys ba. Kain ka guys, kain. Hot cake. Ini ada hot cake guys ay. Ini kayak guys. Apa nih paborito ni Bunso guys? Tingkau di Bunso ni gini guys. Bunso guys, oh kanal TV guys. Guys, oh. Bunso guys. Dapat ka. Nga guys. Game kag hot cake. Paborito daw niya yung hot cake guys. Paborito din yung hot cake Bunso. Ang akong anak ng kamay. Nagtimo po kay gutom. Gikan sa eskwelahan si Bunso guys. Gutom siya guys. Gutom po na kung estudyanteng gamay. Estudyante nga palangga na kung mga gamay. Wala guys, oh. Hot cake. Ini kaayo. Sige mo kaon si Bunso ba puro biyag. Puro biyag ikay ni guys ba. Sige mo kaon kanang kuan hot cake. Kini mo sa on hang kanini ha. Buka. Cake na ako. Hot cake with saging. Hot cake lang ako. Anak kong gingon. Hot cake guys with saging. Ani saging sagol. May saging nagsagol. Hot cake na with saging. Kani siya guys, pure ding hot cake. Hindi siya pure.